नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आपण मानक आज इतिंक आलाप को आज मु जहाँ सामने बसबार सौभाग्य पाई से होती जड़े सांस्कृतिक व्यक्तित्व एकाधार जड़े नाट्यकार एवं औपन्यासिक कथा से कला संस्कृति भाषा साहित्यर से नाटक हो से उपन्यास हो से गल्प हो बा से प्रबंध हो आसतु आपण मान तरफ मो तरफ आम समस्त तरफ स्वागत करवा श्रीजुक्त शंकर प्रसाद त्रिपाठी महोदय। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपन को धन्यवाद आड़प को आसी आज्ञा सर। गोटे कथा अच्छी आमे बहुत जन कहू भाग्य आउ कर्म। आपण जो दुनिया रे वर्तमान काम करचंती आसु आसु आसीगले ना विधिबद्ध भाव रे किछि भाबी कि आस्तिले ना किसी भाभी नथिली। पुरी रे मोर घर पुरी हूँ गोटे कला और संस्कृतिर सहर। सेठी सकाळ हेले ओडिसी संगीत शुना जाए। पंचसखांकर स्थान टी भी सी मुझे जन्म होती से हूँ श्रीरामचंद्रपुर। से गाँव में पंडित नीलकंठ आचार्य हरिहर प्रचारक अनंत मिश्र एमानकर जन्म से जगह मु सत्यवती हाईस्कल छात्र। अरे वाह। पुरी रे पढ़ला बेले मु अन्नपूर्णा ए ग्रुप रो थिएटर पार्टी वर्षा दिन आसी सेठी रहे। अन्य समय से टूरिंग थिएटर करती। अच्छा। से समय गुड़े नाटक देखार सुजोग मिलता एवं मु जिते छात्र से डॉक्टर रमेश प्रसाद पाणिग्राही नाटकार हरिहर मिश्र भुवनेश्वर महापात्र पूर्णचंद्र कानूनगो एमाने पुरी रे नाटक करुले एवं लिखुले। तेणु से देखा पर गोटे कलाकार हबार निशा मुंड भीतर आसला। मु तो लिखी बोली एमती किसी भाभी नी। अभिनय करू करू गोटे समय लगिला जे मु जो अभिनय कले। हाँ नाटक रे केमती कले सर? कॉलेज रे वन एक्ट प्ले कंपटीशन हुए। रमेश पाणिग्राही गोटे नाटक आमर डिपार्टमेंटाल कंपटीशन में करूँ अस्तरागर काव्य तादे मो नाट्यकार भूमिकार अभिनय करूँ। अच्छा। किछि वर्ष पर मुझे नाट्यकार हेबी ताकू देखी मोर सार रमेश पाणिग्राही सी भी चमकी पड़े। अभिनय दुनिया को केमती आसिले? हम गाँव अभिनय करूँ। गाँव आमर मझे मझे गीतनाट्य हुए नाटक हुए एमती वर्ष को थरटे हुए। ता भीतर मु अभिनय करूँ। पुरी जो आसिले गोटे संस्था सहित जड़ित हो गली जो मैंने प्रति वर्ष गोटे नाटक करती। अच्छा। सहित रहा पर से मत कहले आप गोटे अभिनय करेंगे। एमती अभिनय करूँ से गोटे निशार परिणत हो गला। गोटे समय लगिला जे मु जो चरित्र गुड़िक अभिनय करुँची से सब चरित्र बहुत पुराणा हो जाऊँगी। मो पे गोटे नुआ चरित्र दरकार। अच्छा। मो से चरित्र लगला सर? कारण किसी नाटक अनेक समय गोटे समय नाटक किसी वर्ष पूर्व लिखाई नाटक से समय पे पुराणा हो जाए। नुआ नुआ चिंताधारा आसे एवं लोक मैंने भावती आम आउ आगू टे कौन करवा। जमी आमर नाट्य साहित्य भितर आप देखिए कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक समय पर्यंत नाटक व्यावसायिक मान्यता पाई नथिला। से समय दुई जन प्रतिष्ठित नाटकार आसले जन अश्विनी कुमार घोष आउ जन कविचंद्र कालीचरण पट्टनायक। काली पट्टनायक नाटक को गोटे व्यावसायिक मान्यता देले ओडिशा थिएटर माध्यम लोक मैंने टिकेट काटी नाटक देखापी आसिले। से समय बहुत प्रतिभावान नाटकर मैंने सृष्टि होती। गोपाल छोटराय भंज किशोर पट्टनायक रामचंद्र मिश्र भुवनेश्वर महापात्र एवं ओडिया नाट्य साहित्य को समृद्ध कर विजय मिश्र नाटक लेखा से आरंभ होता। जिते शौखीन व्यावसायिक रंगमंच भांगीगला और शौखीन रंगमंचर उत्थान है से नवनाट्य आंदोलन कथा आम कह मनोरंजन दास विश्वजित दास रत्नाकर चैनी कार्तिक रथ एमाने देखिले जे नाटक तो व्यावसायिकता रहूना बा नाटक पछरे पुंजी विनियोग करने से कौन लोक ना जोटा अपेरा बा सिनेमा हो पार्ला। जेहेतु कलाकार मानकर पकेट्र खर्चरे नाटक होउछि एवं लोक मान को डाकिक आम नाटक देखुचु ताहले आमे साहित्यटा को समृद्ध करवा ना कहीं एवं खास लोक मानकर मनोरंजन पर नाटक कहीं हम। अच्छा। तेणु से माने सब किसी भल नाटक से समय बनहंसी अरण्य फसल ये किसी नाटक होता। मु जो समय नाटक करने आसिली से समय व्यावसायिक रंगमंच बंद हो जाइए। शौखीन रंगमंच जो नाटक होता से प्रति दर्शक मैंने कहीं के जानी वितस्पृह हो को मसीहार कथा हम सर?
এটা 1980 ମସିହାର କଥା। ନାଟକ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ନାଟକକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଲେଖିବାରେ ତ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ପ୍ରଯୋଜନା ଶୈଳୀରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ନାଟ୍ୟକାର ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆମ ପାଇଁ ନୂଆ ନାଟକର ମାଧ୍ୟମଟା କ'ଣ? ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମୋର ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ କ'ଣ ନାଟକର ଦିଗ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ବି ମୋତେ ଅନେକ କିଛି ନାଟକ ଦେଇଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମନ ଖୁସି ହେଇନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଆଖିକୁ ଆସନ୍ତି ଜର୍ମାନର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟ୍ୟକାର ବର୍ଟୋଲ୍ଟ ବ୍ରେଷ୍ଟ, ଯିଏ ଏପିକ୍ ଥିଏଟର ବା ମହାକାବ୍ୟବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଧାରା ମହାକାବ୍ୟବାଦର ଧାରାଟାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଇଏ ହିଁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିବା ଧାରାଟି, ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ଠିକ୍। କାରଣ ଦୁଇଟା ଦିଗରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଉଥିବା ନାଟକ ସହିତ ସମ୍ମତ ହୋଇପାରୁନଥିଲି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଗରୁ ନାଟକରେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲୁ, ସେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଗତି କରେ। ଧରା ଯେଉଁ କମେଡ଼ି କରୁଛି, ସେ କମେଡ଼ି କରିବ, ଜଣେ ଖଳନାୟକ ହେବ ବା ନାୟକଟି ନାୟକ ହେବ, ଏବଂ ଘଟଣାଟିକି ଇମୋସନ୍ ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଦୃଶ୍ୟ ସଂଯୋଜନା କରି ଆମେ ନାଟକଟିକୁ କରିଦେଉ। ସେଠି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଯଦି ବନ୍ଧନ ଅପେକ୍ଷା ମୁକ୍ତିରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଭିତରେ 2 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ କେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେ କରିଥିଲେ, ଯଦି ସମାଜରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଏତେ ଘଟଣା ଅଛି, ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ସମାଜର ସେ ଘଟଣାକୁ ନ ଦେଖି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଆଶ୍ରୟ ନେବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ, ଆମେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଦେଖାଉଛୁ, ଏହା କିଛି ସତ କିଛି ମିଛ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାସ୍ତବ ନୁହେଁ କି ଅବାସ୍ତବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଚରିତ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଆଉ ଅଭିନେତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚରିତ୍ର। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପ୍ରେମିକଟିଏ ହେଇପାରେ, କଲେଜକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ହେଇପାରେ, ତାର ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଥଟ୍ଟା ମଜା ବି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଚରିତ୍ରର ବିଭାଗୀକରଣ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, କାଳ ଏବଂ ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ବହୁଧା ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚରିତ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ମୋହ ଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଦେଖାଉଛି, ଏହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଦେଇ ନେଇଯିବି, ତାହେଲେ ହୁଏତ କାହାଣୀର ଇମୋସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ମୋର କହୁଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅବୁଝା ହେଇ ରହିଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଇଦେବି ଯେ ଏହା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଟକ ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଚରିତ୍ର ଭିତରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ଧାରାଟି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ସେଇ ଧାରାରେ କିଛି ନାଟକ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେତେବେଳକୁ ତ ସୌଖିନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ନାଟକଟା କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାଟା କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ନାଟକ ଉତ୍ସବ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଥାଏ। ଯେମିତି ରାଉରକେଲାରେ କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀ କରୁଥିଲେ ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବ, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ କରନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ। ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ହେଲେ ସେଠି 7-8ଟି ନାଟକ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେମାନେ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୁଏ, ବିଚାରକ 3 ଜଣ ବସନ୍ତି, ସେ ବସି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଆମେ କିଛି ନାଟକ କରିଛୁ, ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କଷ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଆମ ହାତରୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ ଭଲରେ ନାଟକଟି। ମୋ ସମୟର ସମସାମୟିକ ନାଟକରମାନେ ରତିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ପ୍ରମୋଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ରଞ୍ଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମେ ଏକା ସମୟରେ ନାଟକ କରୁଥିଲୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଆଜି ସେମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ମୋର ସେ ସମୟରୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନାଟକ ଚଲେଇଛି। ସାର୍, ନାଟକ ଲେଖା ହେବା ଆଉ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କେମିତି? ସବୁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେ ନାଟକ ଲେଖା ହୁଏ। ହଁ, ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ମଞ୍ଚ କଳା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଦିଏ ତାହେଲେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ନାଟକ ପାଠ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ, କାରଣ ନାଟକର 2ଟା ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କାବ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ ହେବ। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟଟି ଆସିଲା ସେଇଟା ହୁଏତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତାଟି ଅଭିନୟ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆସି ଦେଖିବେ ନାଟକଟିକୁ, ସେମାନେ ଯଦି ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହି ନପାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ବା ନାଟକର ଭାବ ରସ। ସବୁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଲେଖାଯିବା କଥା କି? ନିହାତି, ମାନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତ ଲେଖାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସବୁ ଅଛି, ଗଳ୍ପ ଅଛି, କବିତା ଅଛି, ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ଗଳ୍ପକୁ
ताकू गल्प आकार प्रकाश करा जाई पारे, उपन्यास आकार प्रकाश करा जाई पारे, नाटक आकार भी प्रकाश करा जाई पारे। नाटक आकार आम प्रकाश करूँ यहाँ दर्शक मैंने देखिए, दर्शक मैंने देखी सारा पर ये पुस्तक पर्याय को आसो एवं ताको पाठक मैंने पढ़े। आप देखिए अतीतर जिते नाटक पुस्तक आकार में पढ़ीचे ता पूर्व यह रंगमंच मंचस्थ हो सारी सफल हो। रंगमंच मंचस्थ हवा समय नाट्यकार बुझीपे दर्शक मैंने कौ कथा को भल पाँच क्या भल पाऊना, क्या समालोचना करुँच मोर त्रुटि कौटी अच्छी से त्रुटि सुधारी हो जाए एवं नाटकटी पुस्तक आकार को आसला बेलू को सेटा संशोधित होकर पलि आए। से प्रथम मंचस्थ कराटा उचित निहाती भाବରେ उचित। आपण प्रथम नाटक आपणकर कौन मंचस्थ होता? मोर प्रथम नाटक वृषविद्ध मंचस्थ होता जहाँ सबुठ विफल नाटक। वृषविद्ध माने कौन? आम जहाँ नॉर्मली स्टोरी जानिछु जीशुकर ना ना सेटा गोटे लोकर जंत्रणा कथाटा कहुला नाटक भितर। मु प्रारंभिक अवस्था नाटक लिखुली से समय मुझे आज कहली जे जड़े नाट्यकार अभिनय मंचकला सेट एवं निर्देशना प्रति धारणा थी दरकार। से नाटक गुड़े जन दृश्य है गोटे दृश्य पर आउ गोटे दृश्य को केमी जीव जदि गुड़े सेट रहीगला से सेट को मंच उपर केमी भाव में देखी पार ये किसी धारणा नाला। चरित्र मानकर अभिनय कौन सलापटा कहले तार पाखे थी अभिनेताटी तार परवर्ती से प्रथम नाटकटा सर विफल कहीं अनुभूतिर अभाव एवं नुआ नुआ लिखुली नाटक संपर्क में से मोर विशेष किसी धारणा नाला। बोध से विफलता एत परिमाण में थी आउ लोक मैंने एभली भाव में समालोचना कले से मो भर गोटे जिद सृष्टि है। 5 वर्ष धरी कौन नाटक लिखिनी केवल पढ़ी एवं देखी। तापर मुझे नाटक कली अनाहुत नर्क जोड़ा समावेशर विजय केशरी दास जे उत्कल थिएटर निर्देशक थे से व्यावसायिक रंगमंच निर्देशक से शौकीन मंच नाटक करने आसिले। से मुझे कहली देखो आपणकर व्यावसायिकता सबुबले दर्शक मान रुचि को नहीं आ मोर रुचिटा हूँ साहित्य को नहीं। तेणु आम भितर दिजन भितर गोटे समन्वय रक्षा हुआ उचित। आपण मत बाध्य करेंगे ना कि मुझे आपको भी बाध्य करी ना। मोर नाटक को कहानी की जहाँ अच्छी मोर वक्तव्य जहाँ अच्छी ताकू एज इट इज रखी आपण कि भाव दर्शक मान आगे परिवेषण करेंगे से आपंकर दायित्व। किंतु से जे व्यावसायिक रंगमंच आम एभली दृश्य संयोजना करूँ एमती गोटे नाच दूलु गीत दूलु कमेडी एभली कौन कथा कहे ना। एमती गोटे सर्त है आमर बुझामणा हाँपी बहुत दिन लगिगला। तापर गोटे पॉइंट रे दुई जन जाक राजी हो गलु एवं नाटक मंचस्थ है। से निजे भी अनुभव कले जे मु भी किसी भिन्न करी मु भी अनुभव कली मुझे नुआ शिखी। तेणु एमती गोटे अवस्था भितर से नाटक सफल है और ता पर मत धीरे धीरे लगिला जे मु नाटक लिखिपारि। सेठू मोर नाटक जीवन आरंभ होपर आप्लाय करी लोकनाटक महोत्सव पर जोटा सागर संगम बोली गोटे नाटक कवि सूर्य बलदेव रथंकर जीवनी को नहीं। कवि सूर्य बलदेव रथंकर जीवनी भितर मुझे देखिली सी 3टी रजा पाखे देवान होते किंतु जितेबाला से कविता बा छांद लिखती से रजा मैंने बाध्य करती जे तमें ये छांदटी मो नाम भणिता कर। बलदेव रथ अनेक समय से ही कर 8गड़ राजांगन किसी कविता भी भणिता होती किसी गीत भी भणिता होती। मु पुरी रे जन्म होती मु दीनकृष्ण दासंकर जीवनी पढ़ी से समान अवस्था होता दीनकृष्ण दासंक समय जितेबाला से रसकल्लोल लिखिकी आनी से कवि सम्राट उपेन्द्र भंज दिव्य सिंह देवंकर दरबार सेठी उपेन्द्र भंज बसी था गोटे सरारे से पोथी थोई तापर गोटे कदलीपत्र घोड़े आनी से पचारे गजपति जी कौन ना ये हूँ मोर काव्य या धर रस गली पड़ो तेणु तले गोटे सरा रखी ना काव्यर नाम कौन ना रसकल्लोल से पढ़ाला से गजपति कहले जे मो नाम भणिले अवश्य पाइबू जस ग्राम देश। ये हूँ गोटे कुष्ठरोगी भिखारी भिक्षुक ब्राह्मण या कि ना सर्वस्वांत हरे गोटे कुड़िया कर रोते जस ग्राम एवं देशर मूल्य बहुत अधिक। किंतु से समय से कवि से कहले जे तुम्भंकु मोर नाही डर मो प्रभु बड़े बलियार जगत सृष्टि आन हेले गीत मु क्या न बोले एवं तापर निर्वासन दिगला ब्राह्मणी नदी कूल रही से शेष निश्वास त्याग कले से जगार मुझे मत से कवि सूर्य बलदेवंकर रथंकर जीवनी एवं गोटे स्रष्टार सृष्टि उपर अधिकार चलीजार दुख एवं जड़े कवि लिखि सारा पर तार लेखक हिसाब से ता ना रोना एवं रजा मैंने क्षमतार प्रयोग कर काव्य को निज नाम भणिता करुँच
ସେଇଟା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ବାଧିଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ନେଇକି ନାଟକଟି ଲେଖିଥିଲି ସାଗର ସଙ୍ଗମ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ସେ ବର୍ଷ ସେ ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ବି ମିଳିଲା ଏବଂ ସାହସ ହେଲା ତାପରେ ପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆସୁଛି ମୋର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଆପଣ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ। ଆପଣ କେଉଁ ବହିଟା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଶୁଣିବା ହେଉ ଏ କାହାଣୀ। କ'ଣ ସେ ନାଟକ? ସେଇଟା ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ କଥାରୁ ଆସିଥିଲା ନାଟକଟି। ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ଟଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ବ୍ରେକ୍ଟ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ନାଟକଟାର ବକ୍ତବ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜଟିଳ, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ ସେଇଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅବୁଝା ହେଇ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଲୋକକଳା, ଲୋକକଥା, ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ନାଟକରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲୁ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ କଥାକୁ ନେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଧରି ବୁଲୁଛି, ସେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିବ, ରଜା ମରିଗଲା ପରେ ସେ ରଜା ହେବ। ଗୋଟେ ଚୋର ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳି ଦେଇଛି। ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୁଆଟିକି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା କିଛି ଚାଉଳ ପାଇଁ। ସିଏ ବୁଲୁଥିଲା, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେଲା ଏବଂ ସେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରଜା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ'ଣ ଜାଣିନି ଏବଂ ରଜା ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଜାଣିନି। ସେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କଲା ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଚୌକିର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତାର ଗୋଡ଼ଟାକୁ କାଟ, ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଟାକୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ତମ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନ। ଏମିତି ହେଇକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ବା ବିଭେଦ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ରଜାଟାକୁ ବିଦାୟ କରିଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ରାଜା ହେଇକିରି ବସିଛି, ତାକୁ ବିଦାୟ କରିବାଟା ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ଲୋକଟି ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶରୁ, ଯେଉଁ ସମାଜରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଠି ତ ଜାଣିଛି ଦୁଃଖଟା କ'ଣ, ସେଠି ଅସହାୟତାଟା କ'ଣ, ସେଠି ଗୋଟେ ଖାଇବାର କଷ୍ଟଟା କ'ଣ, ଆଉ ଘରଟା ଛାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳଟେ ନଥିଲେ କେମିତି ବାଧେ, ଏଇ ଦୁଃଖଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ରଜା ହେଇକରି ଯଦି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିନପାରିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ରଜା କାହିଁକି ହେଲି? ମୋତେ ରାଜନୀତି ଜଣା ନାହିଁ ବା ଏମାନେ କିଏ ମୋତେ ରଜା ବୋଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ତିଆରି କରିଛି ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଇନ ଟିକେ ମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ୟାକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ, ଜନସମୁଦାୟ, ବ୍ୟାପକ ଜନସମୁଦାୟ ରଜାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମ କଥାଟି କହୁଛି, ଇଏ ରଜାଟି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ରଜା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କଲେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ରାଜନୀତି କଲେ ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକରି ସେତେବେଳେ ଏ ନାଟକଟା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେ ପାଇବ ବୋଲି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ 32 ବର୍ଷ ବୟସ। ମୋ ନାଁଟା ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଭଳିଆ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ। ହଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁଟା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଭଳିଆ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବୋଧେ କ'ଣ ଭାବିକି ସେମାନେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଗଲି, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓ ଆଚ୍ଛା। 1997 ମସିହା। ଦେବରାଜ ଲେଙ୍କା ବି ସେଇ ବର୍ଷ ପାଇଥିଲେ, ସରୋଜିନୀ ସାହୁ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ବର୍ଷ। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବସିଛି, ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ ବର୍ଷ। ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତମ ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି କି, ତମେ ଆସିଛ ନେବାକୁ? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ସାର୍, ମୁଁ ନିଜେ। ଜଣେ ଯୁବକକୁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନିତ କଲା, ବଡ଼ କଥା, ଭଲ କଥା, ଭଲ। ତାପରେ ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଆସି ବସିଲି। ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନା, କ'ଣ ଏଇ ନାଟକଟା ସାର୍? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ନାଟକଟି। ନାଟକର 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ପରେ ସେ ସମୟର ଚାଣକ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏମାନେ ସବୁ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଇଏସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବା ଚାଣକ୍ୟ ରାୟ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ, ଇତିହାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ନନ୍ଦ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ତକ୍ଷଶିଳାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ, ସେଇ ନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଅବଶୋଷ ଭିତରେ ଚାଣକ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କେଉଁଠି ଅଛି। ସେଇଠି ଆମେ ସମୟଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଉଛୁ, ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନାଁଟା ସେଇଆ ଅଛି। ଚାଣକ୍ୟ ରାୟ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିର ଅଧ୍ୟାପକ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜଣେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର। ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆଉ ରାଜନୀତିର ଚାପ ତା ଉପରେ ଏତେ ଅଧିକା ଅଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି
ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସିଂହାସନ ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋହ ଅଛି, ଏଠି ଯିଏ ବି ବସିଲେ ସେ ଠିକ୍ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ମୋର ଭାବନା ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତର ସ୍ୱପ୍ନଟି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ସେଇ ମୋ କାହାଣୀଟାକୁ ନେଇକରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦଟା ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ଟିକେ ସାଗର ସଙ୍ଗମର ପର ବର୍ଷ ଆମେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନାଟକ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ନା କ'ଣ? ସେଟା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକରି ହୁଏ। ଯଦି ଇତିହାସ ଉପରେ ନାଟକ ଲେଖେ ତାହେଲେ ଇତିହାସ ଉପରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ନାଟକ ଲେଖୁଛି ତ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣିନଥାଏ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏକାତ୍ମ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଭଳି କୌଣସି କାହାଣୀକି ନେଇକି ନାଟକ ଲେଖି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ସେ ଚରିତ୍ରଟି ବାସ୍ତବ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ରଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲି ଏବଂ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ମୋର ଭାବନା ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରୂପ ନେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ହୁଏତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ପୁରୀର ଅନେକ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇକରି କରିଛି। ମୋର ଏବେ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ପୁଷ୍କରା, ତ ତାର ଚରିତ୍ରଟିକି ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ତା ପଛରେ ଘୁରିଛି। ସେଇଟା ଆସିବି ପଛକୁ। ମୋର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନରେ। ମୋ ଜୀବନଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ ଯାଇନି। ସେଠୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି, ତାପରେ ଇଟିଭିକି ଗଲି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 5 ବର୍ଷ ସେଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିଲି ଓଟିଭିକି। ଓଟିଭିରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା, ତାପରେ ତରଙ୍ଗରୁ ସାର୍ଥକ। ଏମିତି ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସାର୍? ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଆଉ କିଛି କରିବି, ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ନା ଯାହା କରୁଛି ଏହା ହିଁ ତ କେତେ ବର୍ଷ କରିଚାଲିଥିବି। ସେଇ ସିରିଏଲ୍ର ଏଡ଼ିଟିଂ ଦେଖୁଥିବି, ସେଇ ସିରିଏଲ୍ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ଦେଖୁଥିବି, ଆଉ ମୋର କିଛି କରିବାର ଅଛି। ସେଇ ଭାବନା ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଟିଭିକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ଓଟିଭିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସିରିଏଲ୍ଟା ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କିଛି ପୁରୁଣା କ୍ଲାସିକ୍ ଯେମିତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଛମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର କା, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ମାଟିର କଥା ବୋଲି ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଜମିଶ୍ର ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ କରିଛୁ ଟେଲିଭିଜନରେ। ମୁଁ ତାର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲି। ତ ସେଠି ତାପରେ ସେ ପୁଣି ସେ ଟିଆର୍ପି କଥା ଆସିଲା, କେତେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସୁନି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଉ କିଛି ହେବନି ଏଠି, ତାପରେ ପୁଣି ପଳେଇଲି ସାର୍ଥକକୁ। ତ ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜୀବନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରି ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମିଶିଛି ସେ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଏବଂ ମୋ ନିଜ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କଥା ବି କିଛି ଆସିଛି ନାଟକ ଭିତରକୁ। ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଥାଆନ୍ତି, ନଥିଲେ କେମିତି ହେବ? ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବସି କୋରାପୁଟର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀର ଜୀବନକୁ କେମିତି ଲେଖିବି? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଯଦି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିନଥାନ୍ତେ ସେ କ'ଣ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ? ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ, କିଛି ଭାବନା, କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏସବୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ, କିଛି ଭାବନା ଆସେ। କିନ୍ତୁ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ନ୍ୟାରେସନ୍ କରିଦେଇପାରେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ରଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ ଯଦି ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଭେଟି ନାହିଁ ସେ ଚରିତ୍ରଟି ଅକୃତ୍ରିମ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ନାଟକକାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ନାଟକଟି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ନାଟକଟି ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୁଏ, ଦର୍ଶକମାନେ ନା ଏହା ଏକ ନାଟକ ନୁହେଁ, ଇଏ ନାଟକ ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ ବା ନାଟକୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏମିତି କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନାଟକ କରିକି ପେଟ ପୋଷି ହେବ ସାର୍? ଜମା ହାତରୁ ପଇସା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ବର୍ଷ ଧରି ନାଟକ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇନି। ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଆଉ ନାଟକଟା ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା। ସେ ନିଶା ପାଇଁ ମୁଁ ନାଟକ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ନାଟକ ସିରିଏଲ୍ ହେଇଛି ନା? ସିରିଏଲ୍ ମୁଁ ଲେଖିନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିନାହିଁ ଯେ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟିକତା, ସେ ଟିଆର୍ପିର ମୋହ। ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଛି କିନ୍ତୁ ଲେଖିନି। ସିରିଏଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି, ଅନ୍ୟ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଲେଖେଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ଆସି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସିରିଏଲ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଟିଆର୍ପି ଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଲେଖିବାକୁ ମନ ହେଇନି? ନା ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି? କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ କାମର ବାହାନା କରି ଖସିଯାଇଛି ତା ଭିତରୁ। କାହିଁକି ସାର୍? ଡର ମାଡ଼େ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଥରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ରୁଚିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କେତେ କ'ଣ କଲି ଏବଂ କ'ଣ ତା'ର ଫଳ ମିଳିଲା, ଏ ଅଙ୍କ କଷା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଥର ପଶିଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ସୃଜନଶୀଳତାଟି ଲୋପ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ।
ମୁଁ ସେ ଭୟରେ ଲେଖି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବେଶୀ ଭାଗ? କେବଳ ନାଟକ ଲେଖିଛି ଏବଂ ନାଇଁ, ଭଲ ଆପଣ ଉପନ୍ୟାସ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା? ହଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଉପନ୍ୟାସ ବୋଲି କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭାଗ ଲୋକ ନାଟ୍ୟକାର କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଉପନ୍ୟାସ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ନାଟକରେ ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଚରିତ୍ରକୁ ଭେଟିବା ଦରକାର, ଚରିତ୍ରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ସେ ଚରିତ୍ର ଦେଖିଥିବା ଦରକାର। ଉପନ୍ୟାସରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଗଳ୍ପ ଧରା ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ଭେଟିଲି, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ପୁଷ୍କରା, ଏବଂ ସେ ଲୋକ ସହିତ ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ଘୁରି ବୁଲିଲି। ଆପଣଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ନାଦବିନ୍ଦୁ ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଷ୍କରା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଚରିତ୍ର ପଛରେ କେମିତି ସେ ଉପନ୍ୟାସଟା ଲେଖିଲେ ଆପଣ? ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଦେଖିଲି, ହାତରେ କାଚ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଭାରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି ରଖିଛି, କାଳିଆ ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ। ସିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଆଗରେ, ଅରୁଣ କୁମ୍ଭ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ ପାଟିରେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉଛି। ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଦୂର ହୁଅ, ଆଡ଼େଇ ଯାଅ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବାଟ, ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶୁଛି। ମୋତେ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଭଲ ସଂସ୍କୃତ ଗାଉଛି ଲୋକଟା, ଆଉ ତାକୁ ଏଇସବୁ ରାସ୍ତା କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି? ନା, ଏଇଭଳିଆ ଅଶୁଭ କାମ କରୁଛି, ଏଇଟା ଛୁଇଁଦେଲେ ଛୁଆଁ ହେଇଯିବ। ଆରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି ପଶୁଛି? ନା, ସେ ଭଗବାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଭିତରକୁ ଯିବ। ମୋତେ ସେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇପାରୁଛି ଏ ଲୋକ କିଏ? କ'ଣ ଶୁଭ କାମ କରୁଛି? ନା, ସେ ଦାନ ନିଏ, ପୁଷ୍କର ଦାନ ନିଏ। ସେତେବେଳେ ମୋର ପୁଷ୍କର ଦାନ କ'ଣ, ସେ କାହିଁକି ନିଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଭେଟିଲି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପାଖରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଆବୁଲ ତାବୁଲ ହେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ଥିଲା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ପାଗଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି, ସିଏ ଯେଉଁ କାମଟି କରେ ରାତିରେ, ଧରାଯାଉ କାହାର ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗିଲା, ଇଏ ଯିବ ଦାନ ନେବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଘରର ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥମାନେ, ସେମାନେ ତାକୁ ବାପାଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବେ, ବାପା ଯାହା ଖାଉଥିଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ବାପା ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଦେବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଟ୍ରାଡିସନ୍ ସେଇଟା ଥିଲା 10-20 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁରୀର ସେବାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏବେ ସେ କାମ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଜଣେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଦାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦାନ ନେବା ପରମ୍ପରାଟା ଆମର ଅଛି। ପୁଷ୍କର ଦୋଷ 4 ପାଦ କି 3 ପାଦ ଲାଗିଲେ ସେଟା ତ ସାର୍ ଅଛି, ଆମର ଅଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ନାହକମାନେ ଦାନ ନେଇଯାଆନ୍ତି କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାନ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ସେବାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯାହା ଦାନ ନେବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଖୁଆଇ ପିଆଇ, ତାକୁ ଘରେ ଯିଏ ମରିଥିବେ ତାଙ୍କ ଭଳି, ହଁ, ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେଇ ତାକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ସେବା କରି, ଯେମିତି ସେ ମୋର ବାପା, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସିଏ ରାତିରେ କାହାର ଗୋଟେ ବାପ ହେଇଥିବ, ଭାଇ ହେଇଥିବ, ଦିନରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଶୁଭ ମଣିଷଟା, ଦୂର ହୁଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅସମ୍ମାନିତ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଭେଟିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କିଛି କହୁନି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲି କିଛି ଦିନ, ଦେଖିଲେ ଯେ ୟାଠୁ କିଛି ମୁଁ ପାଉନି, କରୁଛି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାଟି ହୁଏ, ସେ ପୂଜାକୁ ବି ଆମ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ ସେମାନେ କରନ୍ତିନି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି କେମିତି କ'ଣ ସେ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପାଖ ଘର ଛାତ ଉପରେ ବସି ଦେଖିପାରିବ। ମୁଁ ପାଖ ଘର ଛାତ, ସେ ରାତି ବହୁତ ରାତିରେ ହୁଏ, 2ଟା-3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଲି, ଦେଖିଲି ସେ ପୂଜାଟା ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ଚରିତ୍ରଟିକି ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଇଏ ଭଲ ଚରିତ୍ରଟା ମୋତେ ମିଳୁଛି। ଏ ଲୋକଟି ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ରାତିରେ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିନୟଟେ କରୁଛି, ସକାଳକୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚିକିରି ପୁଷ୍କର ହେଇ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମୁଁ କାହାଣୀଟେ ଲେଖିପାରେ। ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି କାହାଣୀଟା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସିଲା, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଉଛି, ଯେତିକି ଘର ଭିତରେ ବୁଲୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମଶାଣି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ନାଟକ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ନାଟକର ଷ୍ଟେଜ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ସେଟ୍ ଆସିପାରିବ, ଯେତିକି ଲୋକେସନ୍ ଆଉ ଚରିତ୍ର ଆସିପାରିବ, ମୁଁ ୟାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସଟେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବାର ବି ମାନସିକତା ନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ କହିଛି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ତ ବାହାର ସିନେମାକୁ ଉତରୁଥିଲେ, ଆଉ ଅରିଜିନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କରିବା ଏଭଳି ମାନସିକତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଚାଲିବ? ଏ ଚାଲିବନି। ତାପରେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସେ ସିନେମାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରିକି ଆଉ କିଛି ଗପ ତିଆରି ହେଉଛି। କାଳେ ମୋ ସିନେମାଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ବା ଗଳ୍ପଟା ଚୋରି ହେଇଯିବ, ଇଏ ଭୟରେ ତାକୁ ତ ନାଟକ ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ବହୁତ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲି। ତ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ଚିରିଲି, ଏମିତି ହେଇକିରି 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ରୂପଟି ନେଲା। ତାକୁ ନେଇକରି କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲି, କହିଲା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଛାପିଦେ। ମୁଁ ଗଳ୍ପଟି ଚୋରି ନ ହେବା ପାଇଁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲି, ଏବଂ କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସିନେମା ଗଳ୍ପ ଚୋରି ନ ହେବା ପାଇଁ ଲେଖିଛି। ତା ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଉପନ୍ୟାସ ବି ନିକଟରେ ସିନେମା ସୁଟିଂ ହେବ, ସିନେମା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହଁ, ଆଉ ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। 2-3ଟି ଉପନ୍ୟାସ ସିନେମା ହେଉଛି। ତ ସେ 15-20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଭୟଟା ମୋର ଥିଲା, ଯାହା ସେ କାମ ଦେଉଛି ଏବେ। ଗଳ୍ପ ଚୋରି ହେଉନି।
नाटकर प्रस्तुति अलग उपन्यास लिखार प्रस्तुति अलग आपण से पुष्कर को कहीं नाटक कर लिखले रंगमंच भितर मुझे पुष्कर चरित्रटा को जस्टिस दे पारली नहीं कारण पुष्करा स्वर्गद्वार को जीव पुष्करा विभिन्न चरित्र मान घर को जीव एवं पुष्कर निजर गोटे रहा स्थानटी अच्छी पुष्करा बुल पुरी बड़दाण्ड भितर से चरित्रटा मुक्त भाव में बुली पारे ना रंगमंच आ रंगमंच में देखिए एतिकी सेट एतिकी जगह एतिकी लोकेशन आसीपर ना एवं एतिकी चरित्र को भी पुष्करा सहित जो मैंने मिशुंट आ चरित्रटा को डेभलप करने जी अभिनेता अभिनेत्री आवश्यक से नाटक भितर रखा संभवपर हुए नहीं आपणकर साहित्य सृष्टि कले उपन्यास लिखिकी सेटा जाइए सिनेमा है किसी बदलला के कौन हाँ सिनेमा जमी आप नाटक बेले कही तुम एति बदल मुझे बदलि ना हेनी सेमती सिनेमा किसी आपंकर कंडीशन थी मोर ठीक या रख जगह जमा कटानी मोर कंडीशन ही एति थी मोर नाटकर भावनाटा मोर मूल वक्तव्यटा परिवर्तन हम ना किंतु नाटक कौन गोटे नाटक 50-60 हज़ार टका खर्च कले जाए आउ सिनेमाटी 30-40 लाख टका खर्च हुए से प्रयोजक मान प्रेसरटा बहुत अधिक रहे तार चित्रनाट्य मुझे प्रस्तुत करनी चित्रनाट्य से बाहर करते बॉम्बे से करके किसी जगार भी मुझे कही कहीं माने उपन्यास टे बाहर को जाऊँ खाली तो आम 3 जन जजेस पुरस्कार चलचित्र करले हेनी संस्था भी बंचा दरकार एवं ताको अधिका लोक देखा दरकार आमको टे सुजोग दियो चलचित्रटी मुक्ति लाभ करने पर्यंत तमें बोध हुए मुक्ति लाभ कर सारापर आमको आउ दोषारोप करबन लोक खराब कहे ना ठीक से ही है कि बदली चलचित्र रूप देवाई चित्रनाट्य समय किसी बदली कथा किंतु मूल वक्तव्य प्राय से अच्छी मूल चरित्र मैंने से ही अच्छा आप जहाँ कहूँ चाहिए सेटा अच्छी हाँ संपूर्ण उपन्यास तो केवे गोटे सिनेमा आसपार ना यहाँ हूँ नादबिंदु उपन्यास गोटे अंश गोटे पोर्सन को नियाई आ बाकी तार बापार कथा यही सब कथा गुड़ाक आसीपारा ना कारण 2 घंटा समय सीमा भितर 2 घंटा 10 मिनिट भितर केते बड़ गल्पटे भी कही तेणु मूल गल्पटी जहाँ थिला पुष्करा को लेकिन से गल्पटी के आम आनी आपण से गोटे नाटक गांधी ओडिशा से कौन लिखते गांधी ओडिशाटा हूँ गांधी 8 थर ओडिशा को आसछंती ता भीतर हरिजन आंदोलन अरड़ चरखा आंदोलन भी होती हरिजन सब पदयात्रा कर गांधी जन्मर 150 वर्ष पूर्ति होता से आजादी का अमृत महोत्सव नाम ओडिशा संस्कृति विभाग से माने गांधी ऊपर गोटे नाटक करने चिंता कले तार प्रथम योजना थिला जे आम रवींद्र मंडप करवा स्वर्गत अजित दास तार निर्देशक हे मुझे नाटकटी प्रस्तुत करी नाटक प्रस्तुत हो सारापर गांधी दर्शन गांधी लेखा जो मैंने एक्सपर्ट से डाक गोटे कमिटी कराइला से नाटकटी अप्रूव कर सारापर कोविड चली आसला एवं जहाँ सब योजना थी से सब बंद होगा 3 वर्ष धरी बंद हो सारापर मुझे देखिए से नाटक हम ना कि तार जे जड़े एक्सपर्ट थे थर मो सहित से देखा मत कहले कौन है से ड्रामाटा मुझे आज्ञा किसी हो ना से नाटक मुझे लिखिकी रखी एकाडेमी अच्छी से ना मुझे कहि मुझे कौन आप कहे ना गांधी ओडिशा आसबार 100 वर्ष पूर्ति होमें सीना गांधी जन्म 150 वर्ष करें कि गांधी आसबार 100 वर्ष जो पूर्ति होए उपलक्षे आम नाटक टी करदे पारिबा गांधी ओडिशा नाटक गांधी जो 8 थर आशा को ता भितर गल्प बा नाटकीय अंश बहुत कम गोटे नाटक जो गोटे विधिबद्ध कहानी नारेसन दरकार पड़े सेटा सी भितर नथिला कारण से केतबेले आछंती गोपबंधु सहित मिशन भर गोपबंधु मृत्यु भी होती भर स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होती मधुबाबू सहित से मिशिंट एवं बारंबार से ओडिशा को आसी से आसिया भितर या भितर डॉक्यूमेंटेशन पार्टा बहुत अधिका थिला तेणु से नाटक कला बेले मो मनरे गोटे संदेह थिला जे एते गुड़ाए कथा ये नाटक भितर आनिबा केमतिका आउ आणिले भी ये कथा गुड़ाक जो नाटक आम दर्शक मानू देखा से तो सब बेले गांधी कथा बुझा लोक आसबे विभिन्न वर्गर दर्शक मैंने आसबे से भी नाटकटी भल लगे दरकार एपटे जो मैंने सब एक्सपर्ट मैंने अच्छा से बारंबार मत बाध्य कर गांधी सब कथा रख मुझे सब कथा रखिले तो ये भाषणबाजी हो आउ नाटक हम ना तो जहाँ से भी सांगे आलोचना है से किसी पॉइंट राजी हेले मु ता भितर बाछी बाछिकी गांधी ओडिशा आसिया भितर
जो कथा गुड़ाक जमी जीवन को छुईब जमी गोटे कथा मोर मन पड़ू गोपबंधु बसता खायापी गोटे भोकेला लोकटे चली आसी से कहे दास आपणे मु किसी दिन लगे खाइनी मत कौन गोटे खाया दिंतु सी निजर खाया पत्रटी से भोकेला लोक दे दौरान से विकल खाई जाऊँगी से गांधी और कस्तूरबा आसुँच से कहते तुम गोटे दिन पे खाया देल आसंता काली से कौन कर खाया न पाइले से अपराध कर कि भिख माग कि तुम पाक पुणी आउ थे आस तुम सबुदिन खाया देवार व्यवस्था कर पार्लनी ना कौन करा ना से कर्म जोगे दियो से अरखरे सूता काटा आरंभ करूँ आउ से लुगा को कौन कि व्यवसाय कर बिकबार दायित्व हूँ मोर तेणु से चरखा आंदोलन से सृष्टि है मुझे देखिए जो टी इमोशन अच्छी जो कथा गुड़िक लोक मान छुईब खाली गांधी वक्तव्य वा भाषण देदेले तो हम ना से भाई किसी कथा को संयोजना कर नाटकटे करी जितेबाला से प्रथम थर पर 30टा जिले में 30टी ग्रुप द्वारा एवं 30 जन निर्देशकों द्वारा मंचस्थ होता गोटे समय गोटे दिन में अच्छा विभिन्न निर्देशक मंचस्थ कर विभिन्न निर्देशकों विभिन्न प्रकार कथा आसला आज्ञा ड्रामाटा को आम करूँ केमतीका या बहुत गुड़े रिकमेंडेसन अच्छी किंतु से एकाडेमी तरफ कहुला नाटक में कौन परिवर्तन करना नाटक मंचस्थ है सब जगह बहुत हाईली प्रेस माने बहुत पसंद चारिआडे भी आम खबर पाइलु 30टा जगह मंचस्थ होती सब जगह लोक नाटक देखी जाजपुर ना कोटिकार कलाकार मैंने भी करते मुझे देखी हाँ सब प्रति जिले में मंचस्थ होती सब जगह लोक मैंने बस देखी मुझे अनुभव कली यहाँ मु नाटक लिखी बोली नाटकटा देखी ना ये गांधी कथा शुणापी देखी कहीं ता भर गांधी कथा गुड़ एत सुंदर थिला एवं वर्तमान समय उपयोगी से कथा गुड़ लोक भल लगी मु तो निज मन किसी कथा खाली मो दृश्य संयोजन सजेमती कहले कि कौ कथा रखिले लोक पढ़े पसंद करेंगे कौटा रखिले लोक पसंद करेंगे नहीं सर नाटक आत्रा भितर तफात आप यात्रा लिखी ऑफर आसीनी ना इच्छा ना कि विशेष कहीं मु गोटे समय नाटक लिखुली पलैली हैदराबाद यूट्यूब चाकरी करने से 5 वर्ष खंडे पलैला कौन पोस्ट थिला आपनकर क्रिएटिव रे कौन ना हाँ मुझे फिक्शन हेड थी आमर जो सीरियल तैयारी होता से सब सीरियल दायित्व सबुठी से फिक्शन हेड थिले आपण हाँ ये भी तरंगर भी से सेठी भी एठी भी जो सीरियल होती से सीरियल भी तार दायित्व मुझे अच्छा श्री जगन्नाथ बेलू भी तार भी प्रयोजना दायित्व मुझे आपण से लिखी ना विजय मिश्र लिखी अच्छा विजय मिश्र किंतु जो ऑफिस प्रोड्यूसर हिसाब से लिखा ठार आरंभ कर कलाकार चयन पर्यंत एवं संपूर्ण धारावाहिक टेलीकास्ट हवा पर्यंत से दायित्व रही आपन यात्रा किसी ऑफर आसीनी नहीं आपण इच्छा करना लिखिया कौन सर नाटक और यात्रा भितर कौन तफात नाटक नाटक कथाटा तो मुझे कहीपरि नाटक लिखला बेले आम सब यात्राटा कौन से तो नाटक हाँ यात्रा भी नाटक मुझे यात्रा देखबार सुजोग पाइनि माने देखी ना कहीं से राति 10टा सकाल पर्यंत राति निद्रा हाँ पड़े आउ जो जॉब थी से जॉब मत समय मिले देखापी तेणु मु अपेरा के देखी ना भल होते से दर्शक जाऊँच टिकेट काटी जाऊँ देखापी भल ना कहीं जी आपण मैंने मो यूट्यूब चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु बहुत भल भल जिनस आपण मैंने देखिपारे आगामी दिन में आमर कला साहित्य संस्कृति को नहीं आहरी बहुत सुंदर सुंदर जिनस आसूची मोर यूट्यूब चैनल रे आम ओडिशा बर्तमान एवं साधारणतः सर देखा जाउची पर्टिकुलरली भुवनेश्वर जिते मंडप अच्छी सबुदिन बुक्ड ता भितर गोटे ना गोटे नाटक थिबो माने आउ सब अलग मीटिंग अच्छी तेणु केमती नाटकर परिस्थिति बर्तमान भल संख्या दृष्टि बहुत नाटक मंचस्थ हो बहुत नाटक मंचस्थ होवार कारण हूँ जो नाट्यधारा ओडिशा सरकार प्रति ग्रुप को किसी पैसा दौरान प्रति मसरे 3टी नाटक भंजगला मंडप में मंचस्थ हो आ गोटे नाटक रवीन्द्र मंडप में मंचस्थ हो किसी पैसा पाइबा द्वारा बहुत गुड़िए ग्रुप ओडिशार से भुवनेश्वर नाटक करने चली आसुँच अच्छा किंतु यदि गुणात्मक दृष्टि आम देखा यदि 100टी नाटक मंचस्थ होती भर 80टी नाटक मंचस्थ न होते भल होता प्रस्तुति ना केवल नाटक करने चली आसुँच किंतु ये हूँ तो गोटे दिगर कथा माने बहुत गुड़े नाटक मंचस्थ हो किंतु आउ गोटे दिगरू आम चिंता कले
किछि वर्ष पूर्व आम पाखे ट्रेंड जो नाटक पाई से कलाकारटी हो निर्देशकटी हो मंच शिल्पीटी हो आम पाखे ट्रेंड लोक नथिले संगीत महाविद्यालय किसी पिला नाटक विभाग पास करके आसुले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आसुले सुखर कथा एवं ओडिशा रे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गोटे ब्रांच भी खोली जाऊँगी आम पाखे बहुत ट्रेंड कलाकार अच्छा एवं क्रमागत भाव नाटक हवा द्वारा आम जो शौकीन कलाकार मान पाऊलु से वर्ष को गोटे नाटक करुले एटलिस्ट वर्ष को 10-15 नाटक से अभिनय कर तेणु भल कलाकार मिल पारुछि किछि भल नाटक बाहर आसूची जोटा नेशनल थिएटर फेस्टिवल एमाने देखिबार भी सुजोग पाउछन्ति एवं से अनुसार जो माने प्रकृत भल निर्देशक बा भल लेखक भल नाटक का कहबा माने आपण कोन बुझौछन्ति भल नाटक कहले पढ़िबा को भल लागुथिबो पढ़िला बेले आपनकर गोटे साहित्य अनुभव होउथिबो एवं रंगमंच रे देखिबा पई भी भल लागुथिबो केवल पढ़िबा पई भल लागिला हबनी पढ़िबा एवं देखिबा उभयटी जदि समन्वय रही पारला ताहले से नाटकटी आम भल बोली कहि परिबा भलटा विभिन्न समय जन परिवर्तन हो जाए जमती गोटे नाटक मु राउरकेला मंचस्थ कले खूब भल हो गला किंतु पुरी रे मंचस्थ कला बेले को सेतिकी हुए तो भल हो न पारे वेटिंग फॉर गोदो भली नाटक सामुएल बेकेटंकर प्रसिद्ध नाटक प्रथम लिखाला से नाटकटी की कहीं ग्रहण करनथिले किंतु परवर्ती समय ता एक पृथ्वी प्रसिद्ध नाटक हो गला तो ये गोटे गोटे समय समय कथा आज हुए तो गोटे नाटकर भल पाई सामग्रिक प्रस्तुतिटा हूँ दरकार जदि निर्देशक भल निर्देशना देना किसी कलाकार माने भल अभिनय करना संगीत भल ना मंच सज्जा बा आलोक संपाद भल ना जड़े नाट्यकार भल लेखिले भी ताहा भल नाटक हम ना सबू भल अच्छी एवं लेखाटी जदि भल ना ताहले भी ताहा एक भल नाटक हो पार ना तेणु सामग्रिक दृष्टि जदि भागमापन ठीक रहा लेखाटी भल अच्छी ताको भल भाव परिवेषण करा पारला एवं समस्ते उपयुक्त समय दे करि पारले ताले से नाटक निश्चित भाव भल हम आपनकर को नाटक आपनको बेसी आत्मतृप्ति देछि आपनकर दृष्टि रे बहुत भल बेली आपन कहै दुईटा नाटक गोटे नाटक मते लेखिया पे बहुत आत्मतृप्ति देछि सेटा होछि मोर काव्य पुरुष नाटक जोटा मु जगन्नाथ शंकर जीवनी उपर लिखिथिली एवं मंच सफलता देछि आहेनिल शैल जहाँ को लोक मैंने बहुत मान टिकेट काटिक रवींद्र मंडप से नाटक टी देखी एवं भी किसी दिन तले बालीजात्रा रे होउतला से भी लोक मैंने देखी आपण आनील शैल लिखा पूर्व प्रस्तुति केमती थिला आपण पूरा पूरी रिसर्च करचंती इतिहास ऊपर हाँ सेटा होची गजपति द्वितीय रामचंद्र देवंकर समर कथा तकी खान आक्रमण एवं से समय गजपति जो त्याग जगन्नाथ से विषय वस्तु पर से नाटकटा होता जे आहेनिल शैल हवा पूर्व से नाटकटा को मु आगु मंचस्थ करी पुरी तार पतित पावन ना ताको मु 2-4टा शो कर सारा पर दर्शक मान रुचिटा को अनुभव करी कौन से चाहूँ कौन चाहूना मत से बहुत साहय करता से नाटकटार से नाटकटा किसी दिन धरी पड़ जाता मुझे भी भूली जाइली जितेबाला जगन्नाथ गोटे नाटक कर कथा एमकर चॉकलेट रंगमंच तरफ से कहले मुझे से कहानीटा कहली मुझे भल लगुच कि ना हाँ मुझे मोर गोटे पुराना नाटकटा अच्छी किंतु वर्तमान समय पे मुझे आउथरे लिखी कारण मु जो नाटकटा मंचस्थ करी मु मंच उपर देखी से कौन होता एवं कौन कले एवं भल लगे लोक मुझे हिसाब से आउथरे लिखी से नाटकटा आउथरे रियाइट है से मत बोधे बेसी साहाय्य कला मु 10 वर्ष 15 वर्ष तले लिखि नाटक 15 वर्ष पर जो आउ थे लिखुची वर्तमान समय चिंता कहीं सब गोटे नाटक मुझे आज लिखी 10 वर्ष तले लिखी परिवर्तन करने संभवपर हुए ना कहीं बही छापीदेला कि यहाँ जेहेतु पुस्तक आकार आसी नाला मोर से आउ थे परिवर्तन कला बहुत किसी परिवर्तन हो गला और सेटा बेले बेले भी भय लगुला जे मुझे संलाप लिखी यह हुए तो दर्शक मैंने बुझीपारती न बुझीपारती किंतु मुझे कम्प्रोमाइज कलिनी मुझे ठीक अच्छे जहाँ दरकार पड़ू से ही था किंतु दर्शक ग्रहण कले मोर धारणा है कि भल कथा कले देखापी निश्चित भाव आम पाखे लोक अच्छा एबे आपण नाटक लेखार पैसा रोजगार कर पारुचंती पचारिया कथा कि नहीं जाननी नाट्यकार जीवन विषय जानिया पचारिया कथा नाटक पैसा रोजगार हो एबे आपण लिखिले भी रॉयल्टी मिलेनी नाटक लिखिले भी पैसा रोजगार हुए ना नाटक न लिखिले रही हुए ना तेणु से जीवनटा से बीतीगला आउ तो किसी है ना माने मत जदि किए कहे
ଯେ ତୁମେ ଯାଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବେପାର କର, ମୁଁ ତ କରିପାରିବିନି। ତ କିନ୍ତୁ ନାଟକଟି ଲେଖିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇପାରିବି ଆଉ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ଆଗକୁ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଭିତରୁ ଏବେ ବି କିଛି କିଛି ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ହଉ ପଛେ ନାଟକ ଲେଖିପାରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି ନିଜେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲେଖନ୍ତି ନା ଏମିତି ଆଉ କେହି ଗପ ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ନାଟକ କାହାର ଗପ ମୁଁ କେବେ ନାହିଁ କରନ୍ତିନି, ଆପଣ ନିଜେ ଗବେଷଣା ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ପରମ୍ପରାଟି ଅଛି ଆମର। ଅଛି ମାନେ କ'ଣ, ଏ ପରମ୍ପରାର ଆରମ୍ଭ ବ୍ୟବସାୟିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ କହିବେ କେଉଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହେଇଥିବ, ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଗପଟେ ନାଟକଟେ ଲେଖିଲ, ମାନେ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ କାଳେ ହିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଡ୍ରାମାଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ପ୍ରକାର ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲି ସେମିତି କିଛି କଥା ବି ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ସେମିତି ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ମନା କରିଛି। ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସୁଛି। ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ଗଳ୍ପଟାକୁ ନେଇ ଗଳ୍ପର ନାଟକ ବହୁତ ହେଉଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଥିଏଟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆମେ 2ଟା ନାଟକ ଦେଖିଲୁ, ତା ଭିତରେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି କରିଛି, ନାଚ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି, ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାର୍କ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେମିତି ଗୋଟେ ନାଟକ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ହେବ। ସିଏ ଆସି ନାଟକକୁ କହିବେ ଯେ ସିଏ ତ କରିଥିଲେ ନାଗମଣ୍ଡଳ ନାଟକଟା ହେଇଛି ଗିରୀଶ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର, ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରି କଲ। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ପଶିପାରେନି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଆ କହେ ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ନାଟକ ଲେଖୁନି, ମୋ ନାଟକ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ସେଇଟା ତୁମେ କର, ଆଉ ତୁମର ଏମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିବ, ସେମିତି ନଚେଇବ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକି, ତା ପାଇଁ ଡ୍ରାମା ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଆପଣ ସାର୍ ଏଇଠି କଥା ଭିତରେ 4-5 ଥର କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଡର ମାଡ଼େ କାଳେ ଦର୍ଶକ ମୋର ବୁଝିପାରିବେ କି ନାହିଁ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅବୁଝା ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ନାଟକ ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବୁଝିପାରିଲେନି? ହଁ, ସେମିତି ହେଇଛି। କ'ଣ, ମୁଁ ଗୋପୀ ସାହୁ ଦୋକାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟକଟି ଲେଖିଥିଲି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗଳ୍ପର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍। ଚମ୍ପା ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦା ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଆସିକରି ଗୋପୀ ସାହୁ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଯାହା ଘଟିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ନାଟକର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ପାର୍ଟଟା। ତାକୁ ମୁଁ ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି 10-15 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜଜେସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ନାଟକଟିକି 0 ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା, 0 ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇ କି ନାଟକ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଫକୀରମୋହନ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି? ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ETVକି ପଳେଇଲି। ETVକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଛୁଟିରେ ଆସିଛି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନଗର ପାଖରେ ମୁଁ ବୁଲୁଥାଏ, ମୋତେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ସେଇ ଜଜେସ୍ଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭେଟିଲେ, ଦେଖାହେଲେ, କହିଲା ଆରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲ, ତାକୁ ଆମେ 5ଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଦେଲେ? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖକ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ ନାଟକ? ନା ଗୋପୀ ସାହୁ ଦୋକାନ। ମୁଁ ଗଛରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲି ଯେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ଜଜ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋକନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ 0 ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ନାଟକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ 5ଟା ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା। ଏଇ ନାଟକଟା କେବେ ଲେଖିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଦେଲି, ଆଉ କେବେ ଲେଖିଲି ତ ମନେ ନାହିଁ, ୟା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେ ନାଟକଟାରେ ସେମିତି କିଛି ନାଟକ ଅଛି ଯେଉଁ ନାଟକ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ନାଟକ ବହୁତ ଲୋକାଦୃତ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଯେ କ'ଣଟେ ସେଠି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେ ସେ ସମୟ ପାଇଁ ମୋର କହିବାର ଭଙ୍ଗୀଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାଟକ ତ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖିଥିଲି ସେଇ ନାଟକ ସମାନ ନାଟକ ଅଛି, ଯେମିତି ରାବଣ ଛାୟା ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ହେଲା ସେ 144 କରିଦେଲେ, ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନାଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା, ବହୁଳ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ପିଲା ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି କାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାରେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲା? ଆରେଷ୍ଟ ଅର୍ଡର? ହଁ, ଆରେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲେ ବି ନାଇଁ, ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ପୁରୀକୁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୋତେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିପାରିଲିନି। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ କି ନାଟକରେ? ବ୍ରେଷ୍ଟିଆନ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ବ୍ରେଷ୍ଟଙ୍କର ମହାକାବ୍ୟବାଦର ଥିଓରି ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଆଲିଏନେସନ୍ କଥାଟା, ଚରିତ୍ରରୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଯିବା, ଏଇ ଚରିତ୍ରରୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟରକୁ ଆଣି କହୁ ଯେ ଏଇଠି ନାଟକର ଗତି ବଦଳୁଛି। ମୋତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଛି ଆମ ଗାଁକୁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ରାମଲୀଳା ହେଉଛି। ସେ ରାମଲୀଳା ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ହେଉଥାଏ କିଛି 10 ହାତ ଦୂରରେ। ସେଠି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଛି।
रावण सीता को अपहरण कर सारा से कांदुंट दुखरे ड्रामाटा होता परवर्ती दृश्य रामचंद्र जीवे आम घर सामना नड़िया गछ तले रामचंद्र एवं सीता दी जन ठिया ता परवर्ती सीन अच्छी बोली मुझे देखिली सीता खुबुची रामचंद्र ये रावणर पेट को मारुची ये कौन सरी सरी से कौन है से टाणिला बेले हाथ मुड़ी देसी से गोटे काच पशिची ता हाथ में। अच्छा मुझे देखिली जे 10 हाथ दूर रे ये पावरफुल रावण जी सीता को अपहरण करुला इटी माड़ खाऊँ। अच्छा तेणु मुझे लोकेशन टाक दीटा करदेवी ग्रीन रूम आउ रंगमंच ताहले मो चरित्र रू चरित्र को जीवाटा मो पे सहज हो ग्रीन रूम रो चरित्र रंगमंच को ओला बेलू आ गोटे चरित्र हो जाऊँगी तो से रामलीलार नारेसन टाक मुझे रावण छाया कली से रावण ग्रीन रूम को आसला सीता सहित गोटे प्रकार व्यवहार करुँची रंगमंच उपर आ गोटे व्यवहार करुँची यह पुराण को असम्मान है बोली कही 2-4 जन लोक माती से गोटे इश्यू कले एवं से गोटे केस पर्यंत गला परवर्ती अवस्था जहाँ जमी किंतु परे से नाटक मंचस्थ होती रवींद्र मंडप बारंबार मंचस्थ होती चारिड़े भी होती से नाटक लोक ग्रहण कर से नाटक पिला भी जो जो मैंने सब रिसर्च कर PhD कर से नाटक को प्रथम इनक्लूड कर कारण एलिएनेशन थियोरीटा गोटे स्वाभाविक ढंग से नाटक भितर आसी कौन यांत्रिकता ना नारेसन ना चरित्रटी गोटे लोकेशन आ गोटे लोकेशन को पलैला बेलू 2टा चरित्र हो जाऊँगी गोटे हूँ तार निजस्व चरित्र अभिनेतार चरित्र आ गोटे हूँ अभिनय करुवा चरित्र तेणु से 2टा स्टोरी आटाच रंगमंच उपर नारेट हो गोटे रंगमंच भितर अभिनेतार व्यक्ति से गपटा नारेसन होची से जो नाटकटा मंचस्थ होची तार स्टोरीटा भी नारेट हो भाग्य भगवान विश्वास करते आपण जमी टिके आगु कहले से नाटक दिने माड़ खाऊला से नाटक पुणी दिने आपण को पुरस्कार देदेला एथि आपण कौन माने कर्म को विश्वास करते ना भाग्य को विश्वास करते दीटा को कर्म तो करियो पड़ियो बेले बेले असहाय लगे जे जहाँ करिछि तापाई ठीक भाव कहीं ग्रहण कर पारना से मनीष भाग्यवादी हो जाए बोध मो भाग्य नाला भाग्य जहाँ लिखाई सी पर्यटन जावाक पड़ो और ओडिशा भितर आम नाटक करा पड़ू किंतु भाग्य को आखि आगे रखिकी मुझे कर्म पछे जाए ना एपर्यंत भी मु नाटक लिखुची सिनेमा लिखुची नाटकर स्थिति भल देखी देखी चलते भल लगुच बर्तमान लोक मान भितर नुआ कर मानसिकता आसूँ कि नाटक तो बहुत खराब हो से तो रबुबले सब समय रब आम आशा करवा ना भल हम बोली जदि 100टा नाटक भर 10टी नाटक भल आम उतरी जाए ताले सेटा आम गोटे बड़ सफलता से 10टा नाटक गोटे समय प्रतिनिधित्व कर से भली किसी भल नाटक भी उतरुची नुआ नुआ पिला भितर काम कर उत्साह सृष्टि होती परिश्रम भी से नाटक कर भावना भी से भर आसूँ तेणु मत लगुच गोटे भल समय आसूँ जो आम समय जो अवस्था आम देकर आसलु गोटे धारा पाइबापी गोटे प्लाटफर्म टे पाइबापी जो संघर्ष करा पड़ा एवं से समस्याटा एत ना नाटकटा करहब सहजरे एवं भल नाटकटे कले आपण आहेंद्र शैल भली नाटक करूँ बा गोटे भल नाटक करूँ तापाई 2टा प्लाटफर्म अच्छी आपन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल करुँच भारंगम करुँच से ओडिशा नाटक भी सिलेक्शन होची मोर लगातार 3 थर नाटक सिलेक्शन होती भारंगम आम जैसे बाहर भी नाटक करूँ से नाटक आम पाख आसूँ देखापी तेणु स्कोप्स बहुत अच्छी बर्तमान भल नाटक कले तापाई सुजोग अच्छी एवं जदि पैसा और अर्थ व्यय कर दर्शक मान आट्राक्ट कला भाया नाटकटे कर आयन शैल देखा भाई दर्शक ये अच्छा तेणु नाटकर समयटा बहुत भल आमर पिला माने आगामी पीढ़ी मैंने भल करेंगे निश्चित भाव से आशा और विश्वास रोचे वर्तमान आपणकर कौन केमती समय बीतुची वर्तमान पढ़ुची लिखुची यार भितर समय बीतुची आपण पिला माने कि आछन आपण लाइन को ना नहीं से किए आसी ना आने को मुझे चाहे ना कारण नाटक को निर्भर कर जेहेतु मो जीवन सारा अनुभव कली जीविका करहब ना तेणु से नाटक को आसवे से ठीक मोरी भाया स्ट्रगल करेंगे बरं से पाठशाला पढ़ी कौटी चाकरी बाकरी करूँ जदि केतले केमती इच्छा है से नाटक करूँ जहाँ भी करूँ जदि आज मो पाखे चाकरीटे न था यूट्यूब चाकरी कर कि पूर्व गोटे चाकरी कर जो कथाटी मुझे निर्देशक मान आगे कहीपारि जे आप किसी परिमाण में मो सहित कंप्रोमाइज करेंगे और मुझे आपन सहित किसी परिमाण में कंप्रोमाइज करी ये कथा मुझे कहीपारि बा जहाँ मुझे कहली जे मु सीरियल कहीं लिखी ना मु लिखा बाध्य होता
जदि मुझे पेशा करी अनेक समय बेले बेले पेशा कले न करवा कम भी करने पड़े मानसिक जंत्रणा हम किंतु बचापी तुमको କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ସାର୍ କୁହାଯାଏ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ଆପଣ ନାଟକକୁ ଜୀବନ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ିବେ हाँ ये जीवनटा एक नाटक गीत गायक भल लगे क्या जीवनटा नाटक नुहे कहना नाटक तो चारिपटे घटुची आम चारिपटे जो चरित्र मान देखुचे ये जो अभिनय करुवा चरित्र एवं तार निजस्व चरित्र ये जो द्वैत चरित्र ये तो हूँ सब बड़ नाटक ये चरित्र मान आम भेटुचे नाटक सब चली आउ नाटक भली जीवन में द्वंद्व उत्थान पतन एवं क्लाइमैक्स शेष जीवन ये भी आम समस्त जीवन में सेमती जमी घटी चली या आम बेले बेले वास्तव जीवन में अभिनय करुचु आ नाटकटा हूँ रंगमंच उपर लोक रंग बोली गोटे निर्दिष्ट चरित्र अभिनय करम अभिनयटा किए देखुना किंतु से अभिनयटा दर्शक मान आगे आम देखी दूचु आम भितर फरक हूँ ये ना अभिनय सबुठी चली मनीष तार बचापी अभिनय करुच्ची से दर्शक मनोरंजन पे अभिनय कर जीवन और नाटक सब समय सब मनीषों एकाकार हो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण आसिले आपनकर मूल्यवान समय दे बहुत सुंदर सुंदर कथा कहले आथरे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू मैडम ए भली भाबरे जीवन और नाटक एकाकार हे चलंतु नुहे सर आज्ञा एथर पई एतिकी आरथर को नमस्कार।